تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. أنا أقول لكم جميعا أيها الإخوة أهلا وسهلا ومرحبا بكما الأستاذ بمبم والأستاذ كورنيا. الحمد لله في هذه الليلة نلتقي مرة أخرى. Ya, di dalam atau di malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Tentunya ini merupakan sebuah kenikmatan yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. نعم أيها الأخوة الأستاذ بمبم والأستاذ كورنية، في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نحن سنتعلم الحوار الثالث. Kita akan melanjutkan materi kita. Ya, semalam kita alhamdulillah sudah menyelesaikan untuk al-hiwar ats-tsani. Hada khalas walillahil hamd. Wa fi hadhihi al-laila, ya, untuk malam ini insyaallah taala nahnu sanata'allamu al-hiwar ats-tsalis, ya, dialog atau percakapan yang ketiga. Namun masih di materi as-sihhah. Jadi seperti itu ikhwan ya. Baik, minal ajdar wa ahsan, alangkah baiknya sebelum kita masuk ke dialog yang ketiga pada malam hari ini, kita memurajaah kembali ya, karena murajaah itu sangat penting. Yang mana ikhwan sekalian bahwasanya di dialog yang kedua semalam itu kita mengetahui beberapa kosakata baru ya. Mislu kalau kita mau bilang saya absen atau saya tidak hadir, maka bahasa Arabnya ana ataghayyabu an. Ataghayyaba yataghayyabu an ya. Taghayyabtu anid dirasah, saya tidak hadir sekolah. Taghayyabtu anil muhadarah, saya tidak hadir kajian atau saya tidak hadir kegiatan pidato dan lain-lain. Kemudian ikhwan kita juga mengetahui beberapa kosakata baru seperti misalnya zukam ya. Ini flu, zukamun syadid, ini flu berat. Nah, kemudian sudah sakit kepala dan lain-lain. Untuk bisa murojaah kembali ya, harus dimurojaah. Baik, wa fi hadhihi lailah, dan untuk malam ini kita masuk sekarang untuk bisa lihat di halaman atau di layar ya. Kita masuk ke al-hiwar as-salis min mawdu'i as-sihah. Jadi seperti itu ikhwan ya, apa yang akan kita pelajari dan apa yang sudah kita pelajari. Ana harap kepada antum semua silakan dimurojaah kembali. Baik, qabla an nabda nahnu, sebelum mulai seperti biasa ana uridu an as'alakum wahidan fawahidan. Wa ana sa'abda minka ya al-ustadz Bambang. Kaifa haluka fi hadhihi al-lailah? La'alaka bi khair. Alhamdulillah khair ya Ustaz. Amin. Bagaimana haluk Anda? أنا الحمد لله كما ترى أنا بخير والأسرة كذلك بخير. نعم. وأنت يا الأستاذ كوري كيف حالك؟ بخير والحمد لله يا الحمد أستاذ. لله تمام. نعم. وهنا الأستاذ سلطاني كيف حالك؟ Alhamdulillah bi khair Ustaz ya Ustaz wa ant. أنا الحمد لله بخير يا الأستاذ السلطاني وبارك الله فيكم جميعا أيها الإخوة. نعم. Amin, amin. Baik ayyuhal ikhwah, nabda'u nahnu darsana. Sudah siap semuanya insyaallah ya. Kita mulai materi kita pada malam hari ini. Al-hiwar as-salis. Unzur wastami wa'aid. Ya, seperti biasa, ana aqra' lakum. Ana akan bacakan untuk antum semua marrataini, ya, dua kali. Al-hiwaru baina az-zawjati waz-zawji. Az-zawjatu az-zawju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا. هل قابلت الطبيب؟ نعم. وفحص الصدر والقلب والكلية وقاس الضغط. وما النتيجة؟ القلب سليم والحمد لله. هناك ارتفاع. Perhatikan cara bacanya. Unzur. هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري. ما سبب ذلك؟ زيادة الوزن. وماذا
talaba minka at-tabib. Talaba minni tarkas sukkariyati. Talaba minni tarkas sukkariyati. وهل طلب منك شيئا آخر؟ نعم، ممارسة الرياضة وتناول الفاكهة والخضروات. نعم يا إخوان، شفاك الله. آمين وشكرا لك. آمين شكرا لك. طيب نعود، kita kembali lagi ya. Sekali lagi ikhwan, al-hiwaru baina az-zawjati waz-zawji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Hal qabalta at-tabib? Naam. Wa fahasa as-sadra wal qalba wal kulliyata wa qasa ad-daghta. Wa ma an-natijah? Wa ma an-natijah? Al-qalbu salim walhamdulillah. هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري. ما سبب ذلك؟ زيادة الوزن. وماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات. وهل طلب منك شيئا آخر؟ نعم، ممارسة الرياضة وتناول الفاكهة والخضروات. شفاك الله. آمين شكرا لك. نعم. Baik, ayyuhal ikhwah, Masya Allah ya, di dialog ini banyak kosakata-kosakata baru yang insya Allah bisa kita ambil ya, kita gunakan nanti pada suatu saat, terutama dalam masalah percakapan masalah kesehatan atau as-sihhatu. Nah, al-an nabda'u nahnu bil bayan. Sekarang kita masuk ke sesi penjelasan ikhwan. Al-hiwaru baina az-zawjah waz-zawj. Az-zawjatu waz-zawju. Hada fahimtum insyaallah, paham ya? Az-zawjah dengan az-zawju. Kita mulai dari az-zawjah. Az-zawjah berkata kepada az-zawj, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nampaknya az-zawjah ini dari luar atau mungkin suaminya dari luar, kemudian bertemu dengan istrinya. Istrinya langsung mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala az-zawju. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, tiba-tiba si istri ini langsung bilang begini pada suaminya, khairan. Kenapa langsung khairan? Nah, antum harus tahu ini. Kenapa dia tidak bilang khairun saja? Kenapa harus khairan? Kita garis bawahi ya. Khairan di sini ikhwan, kenapa di sini az-zaujah langsung bilang khairan? Khairan kan kalau kita artikan artinya baik. Hal qabalta tabib, apakah engkau sudah ketemu dokter? Tidak nyambung kan? Nah, kenapa kok dia di sini bilangnya khairan? Di sini ikhwan, di dalam bahasa Arab sebelumnya ya, Anda mau menyampaikan bahasa Arab itu identik dengan adanya penghapusan. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan laulal hadzfu, kalaulah bukan karena adanya penghapusan dalam bahasa Arab, maka onta pun paham bahasa Arab. Makanya di sini kok tiba-tiba jadi khairan? Karena memang ternyata kalau kita selidiki lebih dalam, sebelum kata khairan ini ada kata lain yang dihapus. Apa katanya? Katanya di sini adalah taroka khairan, yang artinya semoga engkau dalam keadaan baik. Ya, Zaujah mengatakan hal ini, nampaknya dia tahu bahwa si suami ini keluar rumah mau pergi atau mau menemui dokter. Nah, sekembalinya sang suami ke rumah, si istri bilang seperti itu, semoga engkau dalam keadaan baik. Taraka khairan. Atau ada juga bisa juga memiliki makna khairan di sini. Asa an takuna khairan, semoga engkau dalam keadaan baik. Nah, makanya di sini langsung menjadi khairan ya, bukan khairun. Jadi kesimpulannya bisa kita artikan khairan di sini artinya semoga engkau dalam keadaan baik. Ya. Khairan, semoga engkau dalam keadaan baik. Hal qabalta tabib, apakah engkau sudah bertemu dengan dokter? Maka kata az-zawju, na'am. Wa fahasa, unzur. Wa fahasa, ini kata-kata baru ya nampaknya ya. Wa fahasa ikhwan, maknaha dan
ia memeriksa. Maksudnya dokter memeriksa, ya. Wa fahasa, dan dokter memeriksa as-sadra. Baik, ada yang tahu enggak apa arti as-sadra? Man minkum ya'rif ma ma'na as-sadr? Ada yang tahu enggak? Ma ma'na as-sadr? Ma fi? Masya Allah. Dada. Nah, as-sadr maknaha dada, ya. Wa fahasa as-sadra, dan dokter sudah memeriksa dada. Biasa kita kita kalau pergi ke dokter pasti diperiksa dada kan? Diperiksa. Nah, wal qalba. Nah, qalba ikhwan, antum harus tahu al qalba di sini dari segi bahasa dia bisa memiliki arti jantung, bisa juga memiliki arti hati. Terus cara membedakannya bagaimana? Tergantung konteksnya. Ya, tergantung keadaannya di mana. Terkadang dia memiliki makna jantung, terkadang juga memiliki makna hati. Nah, adapun di dialog ini al-qalba di sini adalah jantung. Ya. Nah, wa fahasa sadra, dan dokter telah memeriksa dada, wal qalba, jantung juga. Ya, mungkin di sini dia letak jantungnya di apa? Di as-sadr. Kemudian wal qalba, dan jantung, ya tekanan darahnya. Wal kulliyah. Kulliyah ikhwan maknaha ginjal. Bukan kuliah, ya. Kalau kuliah fakultas. Nah, ini kuliah. Kuliah itu ginjal. Wa qasa. Qasa maknaha dan memeriksa atau dan mengukur, afwan. Dan mengukur ad-dhaghta. Ad-dhaghta artinya tekanan darah atau tensi. Bisa ya, insyaallah ya. Kita ulangi ikhwan. Naam wa fahasa sadra, dan dokter telah memeriksa dada, wal qalba, dan jantung, wal kulliyah, dan ginjal, wa qasa, dan telah mengukur ad-dhaghta, tekanan darah atau tensi. Sudah diperiksa semuanya. خلاص. طيب. Kemudian apa kata az-zawjah? Wa man natijah? Hada sahlun. Wa man natijah maknaha, dan apa hasilnya? Wama, dan apa. An-natijah maknaha hasil. Walaupun mungkin sebagian daripada antum tahu an-natijah artinya nilai. Nilai kan sama dengan hasil. Wama natijah, dan apa hasilnya? Udah diperiksa semua nih. Maka kata az-zawju, al-qalbu salim. Baik ikhwan, man minkum ya'rif ma makna salim? Selamat atau sehat. Ahsan, jamil jiddan. Naam. Salim huna maknaha selamat atau sehat. Selamat dari penyakit ya maksudnya ya. Nah, salim sehat. Jantungnya alhamdulillah sehat. Al-qalbu salim alhamdulillah. Tabun, aina al-mushkilah? Hunaka irtifa'un qalil. Di sana ada sedikit kenaikan. Irtifa itu kenaikan, qalil sedikit. Irtifa'un qalil, sedikit kenaikan kata dia. Aina fid dhaghti, di tensinya ya, ad-dhaghti tekanan darah, was-sukkari. Nah, sukkari maknaha gula darah. Banyak ya ungkapan-ungkapan baru di sini. Alhamdulillah. Nah, al-qalbu salim walhamdulillah, hunaka irtifa'un qalilun fid dhaghti was-sukkari. Faqala az-zawjah, faqalat az-zawjah, kemudian az-zawjah kayak dia pengen bertanya lebih lanjut. Apa kata az-zawjah? Ma sababu dzalik. Baik ikhwan, man yutarjim? Siapa yang menerjemahkan ini? Ma sababu dzalik? Man yutarjim? Apa penyebabnya itu? Ahsan. Itu ini kembali kemana, Ustaz Bambang kira-kira? Yang dari sedikit apa gula darah tadi, Ustaz. Sahih, ahsanta. Apa sebabnya kok bisa gula darahnya naik sama tensinya naik agak tinggi? Apa sebabnya? Maka kata az-zawj, ziyadatu al-wazni. Ziyadah maknaha kelebihan. Al-wazni maknaha berat badan atau timbangan. Kelebihan timbangan atau kelebihan berat badan, atau mungkin dia mirip dengan obesitas. Ya. Ziyadatul wazni, kelebihan berat badan. Nah, jadi banyak penyakit kalau makin berat badannya makin berat ini, makin rentan terhadap penyakit. Tentunya berat badan di sini penumpukan lemak ya, bukan yang karena bertambahnya massa otot. Nah, ziyadatul wazni qala az-zawju. طيب فقال الزوجة فقالت الزوجة وماذا
talaba minka tabib. Nah, ini perlu Anda garis bawahi agar kita bisa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Talaba ikhwan, ini kita terjemahkan dulu ya. Wa madza talaba minka tabib, dan apa yang dokter pinta darimu. Paham tuh? Dan apa yang dokter pinta darimu? Nah, semuanya sudah jelas nih. Penyebabnya karena obesitas, ya, kelebihan berat badan. Lantas apa yang dokter pinta darimu? Mada talaba minka tabib? Faqala zawju talaba minni. Ya, ia meminta dari aku. Maza? Tarka as-sukkariyat. Tarka ikhwan maknaha meninggalkan. As-sukkariyat ini bukan gula-gula ya. As-sukkariyat artinya semua jenis makanan yang mengandung gula dan karbo. Ya, yang mengandung gula dan karbo harus ditinggalkan terlebih dahulu. Seperti misalnya goreng-gorengan, tepung-tepung, ya. Itu harus ditinggalkan karena dia penyakitnya di sini. Ziyadatul wazni. Fahimtum? Nah, talaba minni tarka as-sukkariyat. Ana aqul as-sukkariyat ma'naha kullu ta'am, semua jenis makanan yang di dalamnya mengandung karbohidrat wa as-sukkar, ya, karbohidrat kompleks atau sederhana dan gula-gula. Banyak tepung, goreng-gorengan dan lain-lain. Nah, طيب الآن ماذا قالت الزوجة وهل طلب منك شيئا آخر, dan apakah ia meminta darimu sesuatu yang lain? Ada yang lain tidak selain meninggalkan makanan yang penuh karbo dan gula? Faqala az-zawju na'am mumarasatu ar-riyadhah. طيب ikhwan, mumarasatu ar-riyadhah, man ya'rif? Ada yang tahu? Ma makna mumarasatu ar-riyadhah? Riyado olahraga Ustaz. Sahih, riyadhah olahraga. Sahih. Mumarasah, ma makna mumarasah? Mumarasatu maknaha merutinkan. Mumarasatul riyadah merutinkan olahraga. Wa tanawula. Ma mana tanawula ikhwan? Hadza khalas fil barihah, semalam sudah ini. Apa tanawula? Makan, Makan, makan. Nah, makan. dan makan Konsumsi. atau dan mengkonsumsi, ya. Mengkonsumsi al-fakihah. Ma mana al-fakihah? Buah. Buah. Wal khadrawat. Ma mana khadrawat? خضروات مثل الخس, مثل لدينا هنا مثل Sayur, sayur. sayur-sayuran, ya, al-khadrawat. Al-fakihah معناها buah, wal khadrawat معناها sayur-sayuran. Nah, فقالت الزوج شفاك الله. شفاك الله ikhwan, labud an ta'rifu. Antum harus tahu ini artinya. Jangan sampai selama ini kita bilang syafakallah, syafakillah, syafakumullah, lakinnana la na'rif, namun kita tidak tahu artinya. Hadhihi musibah, ya. Syafakallah maknaha semoga Allah menyembuhkanmu. Faqala az-zawju amin syukran laki. Nah, hadza fahimtum insyaallah. Baik ikhwan, hadza ma aqul, ini yang bisa Anda sampaikan, ya. Tentu katsir minal mufradat al-jadidah, begitu banyak kosakata-kosakata baru di sini yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan atau jadi kita tambahkan ke pundi-pundi atau tabungan kosakata kita, ya, sehingga bisa membantu kita dalam percakapan bahasa Arab khususnya tentang masalah kesehatan. Ilahuna ayyuhal ikhwah. Hal min soal, ada pertanyaan enggak kira-kira? Nah, Itu Ustaz. Tadi saya agak masih susah di situ. Wa madza talaba minka tabib, dan iya, apa yang dokter minka dari kamu? Ya Ustaz ya. ya, betul. Di situ kan ada tabib lagi. Wa madza, dan apa? Talaba minka tabib. Jadi ini kalau kita terjemahkan perkata, memang dia ambigu. Dalam artian kalau kita terjemahkan Oh, urutan, ya. Dan apa yang ia pinta darimu dokter. Kan kayak iya. gitu. Jadi kita sesuaikan sehingga menjadi dan apa yang dokter pinta darimu. Baik Ustaz. Syukran. Nah, طيب سؤال آخر يا إخوان. تفضلوا. Di hadhihi lailah ma'ziratan, ya, Anda tidak bisa menampakkan on cam terlebih dahulu karena ada satu dua hal ikhwan. Khair insyaallah.
طيب سؤال آخر. ها، من أراد أن يسأل فليسأل. Saya belum tahu Ustaz orang mana Ustaz. أنا Ya Ustaz. أنا من بنك بليتون. Oh, baik Ustaz. نعم، وأنت من أين يا الأستاذ سلطاني؟ Bone Ustaz Makassar. أنت مكسر. الآن الساعة 10:44 صحيح؟ ما شاء الله، هذا قديم. لا هذا خلاص بلغ نصف الليل، hampir mendekati tengah malam ini. طيب إخوان، سؤال آخر. هيا سلوا. خلاص ما في سؤال. Tadi ya Ustaz, yang نعم. apa namanya, eh tolaba mini tarka itu kan apa namanya, yang minta untuk mini tarka itu Nah, meninggalkan tadi ya. ya, tarka meninggalkan. Betul. Tolaba mini berarti apa? Tolaba minni, tolaba di sini kan ada dia kata ganti dia di situ tersembunyi. Hmm. Tolaba minni, dia meminta dari saya. Tarka sukariyat, meninggalkan as-sukariyat. As-sukariyat masih ingat ya? Fahimtum Ya. insyaAllah. Nah, baik, soalan akhir ada yang lain? Tafadhalu. خلاص ما في سؤال. طيب إذا كان ما في سؤال إخوان، kalau memang ada pertanyaan, الآن نحن نأتي إلى قراءة الحوار. Seperti biasa ya, kita baca dialognya terlebih dahulu agar lebih paten. Nah, agar lebih paten dan agar lebih membiasakan kita terhadap beberapa kosakata yang mungkin baru bagi kita. Jadi harus perlu pembiasaan lebih. Nah, طيب أنا akan mulai dari Al-Ustadz Bambang. Al-Ustadz Bambang, تفضل أنت الزوجة. لا بأس، أنت الزوجة. نعم. والأستاذ كورنيا، تفضل أنت الزوج. نعم، الآن تفضل أيها الإخوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Hal qabalta tabib? Naam, wa fahasos sodro, wa qalba, wa kulyah, wa kosa dokto. Waman natijah? Al-qalbu salim, walhamdulillah. Hunaka, hunakar, eh, hunakar tifa'un qalilun fi dok dokti sukari Ma sababu zalik? ziyadatu wazn Wa madza talaba minka tabib? talaba minni tarka sukariyat. Wa hal talaba minka syai'an akhar? Naam, umarosata riyadoh watana watanawula fakihatu wal khodro khodro khodriwat al والخضروات. khodorot. نعم. Syafakallah. Amin, syukron lak. جميل، أحسنتما. قراءة جيدة. والآن تفضل الأستاذ كورنيا، أنت الزوجة، والأستاذ بمبام أنت الزوج. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, hal qabalta tabib? Naam. Wa fahasos sadra wal qalba wal kulyah wa qasat
dohto. Wa ma nata nata eh, wa wa ma natiyajah نعم وما النتيجة natijah wa ma natijah أيوة Al-qalbu salim. Walhamdulillah. Hunakar irtifaun qalilun fiddo fiddoti wasuk wasukaroi و- wasukaro والسكري wasukari نعم ma sababu zalik ziyadatul wasni. wa maza talaba minka tabib Tolaba minni tarkas sukariyat. wa أيوة hal talaba minka syai'an akhar Naam. Mumarot mumarosata mumarosatar riyadoh wa tanawula fakihata wal khadro wal khadrowat. أيوة syafaqallah. Amin, syukran lagi. أيوة ما شاء الله جميل قراءة جيدة من الأستاذ بمبم والأستاذ كورنيا وبارك الله فيكما والآن أنا أريد الأستاذ سلطاني والأستاذ توفيق الأستاذ توفيق هل أنت معنا؟ الأستاذ توفيق موجود؟ Insyaallah Ustaz. الحمد لله تمام soalnya semalam tidak ada Ustaz Taufik ini Ya Ustadz, janjian Ustadz. Maaf, طيب apa? صحيح طيب الأستاذ التوفيق والأستاذ السلطاني الأستاذ السلطاني أنا أريدك أن تكون الزوجة أنت الزوجة لا بأس والأستاذ التوفيق أنت الزوج نعم تفضل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Hal qabalta tabib? Naam, wa fahasos sadra wal qalba wal kulyah wa qasa dufuto وقاس الضغط wa qasa dafta Waman natijah? al al qalbu al qalbu al qalbu salmun wa hamd walhamdulillah al qalbu salim أيوة walhamdulillahi hunaka arti artifan ar طيب di sini kalau kita mau sebenarnya bagusnya dilangsungkan hunaka irtifa namun kalau mau di apa diputus menjadi hunaka irtifaun nah itu ulangi keren Ustaz. Hunaka artifaun kul qalilun qalilun fi dofti wasukari أيوة Ma sababu dzalik? ziyadatul ziyadatul wazni Wa madza talaba minka tabib? tolaba tolaba minni tarqa sukaria sukaria. Wa hal talaba minka syai'an akhar? Naam, mumarosatar riyadoh wa watanlul doki wakihah wa wajah hadra watanla watanwulal fakihah bentar Ustaz. wa Naam ma'ziratan watanawula watanawulal fakihah wa hadaru wa hadarot wa hadruwat wal khadrawat wal hadrawat. naam Syafaqallah. Amin. Syukron laki.
جميل. نعم، الآن تفضل يا الأستاذ توفيق، أنت الزوجة والأستاذ سلطاني أنت الزوج. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairon, hal kobalta to biba. Naam wa fahasa sadra wal qalba wal kulya wa taqasa dogto. Wama wama nat wama natijatu Al qalbu salim al qalbu salim walhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalil bidogti wasitari. ma sababu zalika. Ziyadatul wazn. Wamaja tolaba minka tobibu. Talaba minni tarkas tarkas sukariyat. Wahal tolaba minka syai'an akhara. Naam. Mumarasata ziyado riyado wa tanawul al-fakihati wal hadrawat. Syafaqallah. Amin. Syukran lak. جميل. نعم، بارك الله فيكما. قراءة جيدة من الأستاذ توفيق والأستاذ سلطاني. والآن أيها الأخوة, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya ya. Namun sebelumnya, antum harus memastikan terlebih dahulu bahwa antum sudah benar-benar paham ya. Insyaallah fahimtum hadza. Insyaallah fahimtum hadza. Wa al-an, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Nantaqilu ila as-safha allati ba'daha. Halaman selanjutnya ikhwan. لدينا المفردات. نعم، المفردات العرض انظر واستمع وأعد. Pertama kita di sini ada salim ya. Salimun. Salimun. Salim ini banyak sebenarnya artinya. Ya, dia Sehat. bisa diartikan sehat ya. Bisa diartikan selamat juga. Ya, jadi kalau ada orang nanya kaifa haluk, kita bilang alhamdulillahi ana salim. Ada sahih. Ana salim. Maknaha ana sahih. Sehat. Ya, salim juga bisa berarti sehat atau selamat. Kemudian kita di sini ada yabhasu. Nah, ini merupakan fi'il mudhari dari fahasa. Fahasa yang kita ambil di dialog tadi ya. Fahasa yabhasu, memeriksa. Fahasa yabhasu. Kemudian ikhwan, daghtun. Daghtun ini kalau secara bahasa artinya tekanan. Namun kalau dalam ilmu kesehatan, kalau disebut dengan ad-daghtu itu tekanan darah atau tensi ya. Nah, daghtun. Nah, daghtun. Daghtud dam, tekanan darah. Kemudian natijatun ya, natijatun nilai atau hasil. Kemudian sodrun, sodrun bukan dasi ya, sodrun makna dada. Nah, al-kulliyah, perhatikan cara membacanya. Yang sampai nanti kita bilang, saya ngerasa sakit di kuliah, Ustaz. Nah, kuliah fakultas. Namun kalau kuliah, makna ginjal. Hmm. Ziyadatu al-wazni, kelebihan berat badan atau obesitas, bisa kita terjemahkan seperti itu. Kemudian sukariyat, ikhwan, nah, haza misal. Ya. Sukariyat, gambarnya di sini itu contohnya, manis-manisan, gula-gula, itu masuk dengan sukariyat. Namun sukariyat, sekali lagi anak ulangi, segala jenis makanan yang mengandung karbo yang tinggi dan gula yang tinggi. Nah, itu masuk ke sukariyat di dalam bahasa Arab. Fahimtum hadza insyaallah. Baik. Ba'dahu ayyuhal ikhwah ladaina huna khadrawat. Ya, khadrawat, sayur-sayuran atau sayur mayur. Nah, kita ada qalbun. Sebagaimana Anda sampaikan tadi, qalbun bisa memiliki arti hati,
bisa juga memiliki arti jantung. Nah, untuk dalam pembahasan kita kali ini, qalbun ma'naha jantung. Ya, qalbun jantung. Fawakihu. Fawakihu maknaha buah-buahan. Yaqisu. Nah, kok di sini bisa jadi yaqisu, Ustaz? Bukannya tadi di dialog qasa. Waqasa. Nah, ini fi'il mudhari'nya ya. Fi'il mudhari' dari qasa yaqisu ad-dhaghta tekanan. Yaqisu ad-dhaghta mengukur tekanan. Nah, tekanan darah maksudnya. Taib ayyuhal ikhwah, hadhihi hiya al-mufradat. Ini kosakata-kosakata yang dari dialog yang kita ambil tadi. Kalau antum ada yang belum paham, tafadhalu bisual. Taib, man arada an yas'al ayyuhal ikhwah? Tafadhal. Sodor artinya tadi Ustaz sodor dada ya? Sahih. Sadr معناها dada. سؤال آخر. فهمتم هذا إخوان؟ الحمد لله ya. جميل. Kalau Tinggal Ustaz, dokter nah, tadi itu apa namanya tekanan atau apa Ustaz? nah, dogtun kita berbicara secara bahasa dulu. Dogtun artinya tekanan. Namun ketika disebut dogtun dalam ilmu medis atau kesehatan, itu artinya tekanan darah. Hmm. Atau itu tekanan darah atau tensi ya. Tensi kan tekanan darah kan? Nah, Baik Ustaz, yafhas. yafhas maknaha memeriksa. Syukran. أيوه سؤال آخر. ما شاء الله فهمتم هذا إخوان؟ الحمد لله ها؟ جميل. إذا فهمتم هذا الآن ننتقل نحن kita pindah ke sesi selanjutnya seperti biasa. لدينا هنا تدريب. Ini tadribu ya. Ini kurang. تدريب. أجب عن الأسئلة باختصار. نعم أنا سأقرأ لكم الأسئلة. السؤال الأول من قابل الطبيب. السؤال الثاني ما مرض. Nah, maradu ada yang tahu enggak artinya apa? Man ya'rif ma ma'na marad? Sakit Ustaz. Marot. Sakit atau penyakit. Nah, penyakit. Ya, kalau orang yang sakit itu mariyadun. Tapi kalau penyakit itu maradun. Beda ya. Mariyadun itu orangnya, kalau maradun itu penyakitnya. Ayu marad penyakit apa? Misalnya demam, al-humma atau sudah sakit kepala dan lain-lain. Nah, ma maraduz zauji? As-su'al as-salis. Mada fahasa at-tabib? As-su'al ar-rabi. Mada qasa at-tabib? السؤال الخامس ما سبب المرض السؤال السادس ماذا سيترك الزوج ماذا سيترك الزوج السؤال السابع وماذا سيفعل وماذا سيفعل نعم أين هذا الحوار يعني أين هذا الحوار السؤال التاسع كيف صحة الزوج كيف صحة الزوج bagaimana kesehatan si suami ya bagaimana keadaannya sekarang ya kaifa sihhatuz zawji bagaimana kesehatan suami na'am طيب إخوان من السؤال الأول إلى السؤال التاسع هل فهمتم هذا تفضلوا اسألوا إذا لم تفهموا اسألوا خلاص ما في سؤال إخوان فهمتم هذا Ya. Afwan Ustadz yang arba'ah, rokam arba'ah, maza, أيوه berarti kosa, qasa kosa, makna mengukur. mengukur. Mada qasat tabib ya. Apa yang dokter ukur? Apa yang dia ukur?
Karena kafling, bukan ya. Mada qasat tabib. Nah, qasa di sini mengukur. Nah, soalan akhir ikhwan. Salu. Khalas? Khalas, eh? Pas. نعم إذا أنا سأبدأ منك يا الأستاذ توفيق الأستاذ توفيق موجود Wujud, insyaallah Ustaz. يا الأستاذ توفيق نعم تفضل يا الأستاذ توفيق اقرأ السؤال الأول وأجب Man man qabala tabiba, man qabala tabiba, eh, hmm. man qabala tabiba, jauji Ustaz. من Jauji. Man qabala tabiba, أيوة الجواب jauji. أز الزوج Jauji. نعم الزوج ما معنى الزوج يا أستاذ التوفيق Jauji suami Ustaz. Kalau zauji suami saya ya. Ya, jauji. الزوج Jauju suami. الزوج suami ya. طيب أحسنت الجواب صحيح جميل الآن تفضل أنت يا الأستاذ سلطاني السؤال الثاني Baik Ustaz. تفضل Ma maradu zawji ما مرض irtifa'un مهم. ma maradu zawji yakni irtifa'un qalil fi dokti was sukari. أحسنت ممتاز هذا صحيح أحسنت جميل طيب الأستاذ بمبم Eh, Marok Ustaz. Apa saya suaranya nggak kedengaran? الثالث Sorry. نعم Eh, Pemada bahasat tabib مهم. bahasas sodoro wal qalbi wal kulyah فحص الصدر wal qalbi wal kulyah والقلب والكل wal نعم الجواب صحيح فحص الصدر والقلب والكلية أحسنت الجواب الصحيح الآن الأستاذ كوري يتفضل الرابع Oh, mau Ustaz tadi keluar. نعم لا بأس الأستاذ سلطان Maza kosa at-tabib, مهم. apa yang diukur oleh dokter, جميل eh, tadi, yakisu at-dokti, يقيس dokti, الضغط dokta. نعم صحيح يقيس أو قاس الضغط الجواب صحيح أحسنت جميل الآن أنا أريد الأستاذ التوفيق تفضل السؤال الخامس الأستاذ توفيق Ma ma sababu maridi, المرض ma sababu al maridi, المرض ma sababu al marodi, جميل نعم eh, mumarosari, Hmm? oh, Penyebab sakit olahraga tolaba minni tarka sukaria. لا لا ليس هذا انظر السؤال الخامس ما سبب المرض apa sebab penyakitnya itu sebabnya apa Ustaz Taufik
Tentunya masih ada hubungan. Oh, ziyadatul wasni. أحسنت. زيادة الوزن، هذا هو سبب المرض، زيادة الوزن. جميل، نعم. طيب بعده الأستاذ السلطاني، السؤال السادس. ماذا سيترك الزوج طلب مني ترك السكريات. Nah, mubasyarah ya. Sayatruku, kalau kita mau jawabannya agak panjang. Mada sayatruku zauju, ada dua cara jawabannya. Kita bilang jawaban yang paling lengkap, sayatruku zauju as-sukariyat. Atau Oh, langsung simpel saja, to the point. Mada sayatruku zauju as-sukariyat. Kelas? terus. Fahimtum? Nah, fahimtum hal. Jamil. طيب بعده الأستاذ بامبang تفضل السؤال السابع. Wamada saya fa'alu, نعم. dan apa yang akan dia lakukan? أحسن. Muma Mumarosatar riyadhah eh, wa watana watanawula fakihah جميل. wal khadrawat. أحسنت. الجواب صحيح. جميل. الأستاذ الكورنية تفضل. Aina haza hiwar, aina haza al hiwar, جميل. di mana ini percakapan ini أيوة. eh, di rum di ya, fi bait. في البيت. نعم أحسنت. في البيت. أحسنت. جميل، هذا الصحيح. السؤال التاسع، هذا الصعب يا إخوان. تفضل أنت يا الأستاذ توفيق. تفضل أستاذ توفيق. Kaifa sihhatu zauji? نعم. Melalui dialog yang sudah kita bahas tadi, kesimpulannya bagaimana kesehatan si suami ini? Kaifa? Kaifa apa ini Ustaz? Sehat, sehat, eh, mem, ah, Sihah maknaha kesehatan. Tastati bisa? Kaifa sihhatu zawj? Nah, kaifa sihah, kaifa sihah, eh, as salim Ustaz. az-zawju salim, Al-qalbu salim. al-qalbu salim. Jamil. Khalas? Khalas. Fakat itu saja, al-qalbu salim. Kaifa Ustaz Taufiq? Eh, Kaifa sihhatu zawj? Bagaimana kesehatan sang suami atau si suami, kesehatan secara umum bagaimana? Tentunya berdasarkan pemahaman ya. Nah, eh, mari, 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 maridun Ustaz. yani huwa marid Ustaz Taufik, sahih? Jauji. Az-zawj. Jauju Ustaz. Naam, az-zawju maridun, sahih? Sahih hada? Sahih. Naam. طيب لو أنا أسألك أستاذ توفيق، الزوج مريض، أي مرض؟ Sakit apa? Apa sakitnya? Eh, jauju, eh, hunaka, hunaka, hunakar tifaun kolil fi dokti sukari. نعم، هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري. طيب وكيف القلب يا أستاذ توفيق؟ Al jauju kolbu salim. أحسن. الزوج قلبه سليم، ولكن هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري.
Ahsanta ya Ustadz Taufik. Barakallahu fiik wa barakallahu fiikum Amin ya jami'an rabbal ayyuhal. alamin. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan katsir. أحسنتم أيها الإخوة وبهذا قد انتهينا من درسنا في هذه الليلة وقبل أن نختتم sebelum kita tutup هل من سؤال تفضل من أراد أن يسأل فليسأل خلاص فهمتم ما في سؤال Khalas jami'an ya Ustaz. الحمد لله إذا كان ما في سؤال إخوان فنكتفي بهذا القدر وأنا أقول لكم جميعا جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم dan semoga Amin. ikhwan sekalian. Wafikum barakallah. Nah, Waalaikumsalam syukran ya Ustaz. kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam mempelajari bahasa Arab ini, diberikan kemudahan demi kemudahan dalam meneliti mempelajari bahasa Arab ini, diberikan keistiqomahan dan ketabahan serta kesabaran dalam mempelajari bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. طيب نختتم بدعائك فاطمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.